ओडिशा प्लस खबर ही भंजनगर सेंट जाभियर स्कूल मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्री मानक प्रोत्साहन राशि प्रदान। चलित वर्ष 2025 सीबीएसई मैट्रिक परीक्षा फलाफल बाहरी एवं छात्र छात्री अपेक्षार अंत घटी। एही परिप्रेक्षी रे भंजनगर डहर रोड थिबा पुरातन सेंट जाभियर हाईस्कूल शतकड़ा 100% छात्र छात्री उत्तीर्ण होइछंती। विगत 2014 मसीह निरंतर भाव यह विद्यालय 100% छात्र छात्री भल नंबर रखी पास होई आसुछंती। यही सफलता पछरे विद्यालयर शिक्षक मानक पढ़ाइबा शैली एवं प्रत्येक छात्र छात्री को व्यक्तिगत भाव ध्यान देवा मुख्यतः दायी। एही वर्ष यही विद्यालय छात्र छात्री मानक अपूर्व सफलता पई आज एक संबर्धना सभा विद्यालय परिसर रे अनुष्ठित होइथिला। विद्यालयर चेयरमैन श्रीजुक्त सुधीर शंकर पंडा, विद्यालयर परिचालना निर्देशिका श्रीमती गीतांजलि परिडा, विद्यालय अध्यक्ष भजराम स्वाई, वरिष्ठ शिक्षक श्रीजुक्त के शंकर आचार्य प्रमुख एवं सफलता पाइथिबा छात्र छात्री और अभिभावक जोग देइथिले। एही संबर्धना सभारे छात्र छात्री मानक सहायता राशि सर्वोच्च 38,000 और सर्वनिम्न 15,000 टंका प्रदान करा जाइछि। सूचना योग्य जे विद्यालय रे प्रत्येक वर्ष छात्र छात्री मानक प्रोत्साहित करबा पई अर्थराशि प्रदान सह पुरस्कृत करा जाउछि। चलित वर्ष सगुन दास, सौरभ जेना, सुश्री समीरा, ज्योतिराणी विषयी, सौम्यश्री बेहेरा प्रमुख सर्वोच्च नंबर रखी उत्तीर्ण होइछंती। विद्यालय सगुन दास और सुश्री समीरा 96% मार्क रखी विद्यालय को गौरव करिसंती। आज ही उत्सव छात्र छात्री माने और अभिभावक माने विद्यालय शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक मान प्रशंसा करथिले। विद्यालयर अध्यक्ष सुधीर शंकर पंडा आगामी दिन मानक विद्यालय और छात्र छात्री मानकर विकास पई आहुरी उन्नतिमूलक कार्य करिवे बोली प्रकाश करथिले। गंजाम भंजनगर प्रफुल्ल कुमार महाराणा को रिपोर्ट, ओडिशा प्लस। परिचय देबे तो मो सुधीर शंकर पंडा, चेयरमैन सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी affiliated to CBSE भंजनगर। आज कौन कार्यक्रम थिला कौन कहबे? आज कार्यक्रम 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन रे आमर गोटे सेक्शन पिला परीक्षा देथिले क्लास 10th CBSE बोर्ड 100% रिजल्ट्स करछन्ती पिला माने। आमर 2014 रु 2024-25 सेशन पर्यंत 100% सेशन अछि आमर रिजल्ट सक्सेस हेछि। सेथिरे आमर आउट ऑफ टोटल 1 सेक्शन स्टूडेंट्स 4 जण आमर एबव 90% स्कोर करछन्ती। से भितर सगुन दास 96%, समीरा सुश्री समीरा 96%, स्वयं बेहरा कर 93%, सौरभ जेना भी 92%। मेन जिनस आम जो आज जो करूँ पिला सेसन ये पिला फेलिसिटेट करें बधाई दौचु, कंग्राचुलेट करें सेमानकर अचीवमेंट पेरेंट्स आम स्कूल टीचर्स निजस्व एफर्ट आउ ओवरऑल जो स्कूल आम जो मैनेजमेंट सपोर्ट करूँ तार आज फलाफल आम बहुत खुशी देती। आम से अवसर में पिला स्कॉलरशिप भी प्रेजेंट करूँ। एवं 95% एवं पिला आम 38,000 रुपीज स्कॉलरशिप देचु। 90% एवं पिला आम 28,000 रुपीज स्कॉलरशिप देचु। जो पिला माने आमर सबू पिला जो 10th क्लास समस्त पिला जो पास करछंती विथ गुड रिजल्ट 100% रिजल्ट जोड़ा कि बजाय रखछंती 2014 आज पर्यंत समस्त को आम 15,000 पर्यंत आम मिनिमम 15,000 रुपीज स्कॉलरशिप देचु। विद्यालय कौन सब सुविधा सुजोग अछि आगामी विद्यालय आज पर इंडियन पैरामीटर्स ऑफ सीबीएसई जोटा अछि हमर सब किछि अछि स्कूल रे तास लिफ्ट भी स्कूल रे दिया जाइछि। ऑल साइंस लैब अछि, कंपोजिट साइंस लैब अच्छी, आमर बहुत बड़ लाइब्रेरी अच्छी, आमर मोर देन 24,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग अच्छी, निजस्व स्कूल 3 एकर जगह स्कूल विथ प्ले ग्राउंड एंड ऑल फैसिलिटीज ता सहित आम इंटीग्रेटेड कोचिंग पिला आम सुविधा देचु जहाँफल कि पिला माने दूर दूरांत जगह जाई खर्चांत न होई से माने कम पैसा पेरेंट्स को सपोर्ट दे पारिबे एंड से भविष्य गढ़ी पारिबे। आपण परिचय दियंतु। आज सफलता पाइले आपण काहाकु श्रेय देबे आ विद्यालयर शिक्षक मानकर शिक्षयित्री मान केते अवदान रही? विद्यालय शिक्षक मानकर बहुत अवदान रही आ मु ऑफ कोर्स मोर पेरेंट्स आ टीचर्स मानकु
ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶଙ୍କର ସାର୍ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ? ସେଇଟା ଏବେ ଯାଇ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ? ମୋ ନାମ ସୁଶ୍ରୀ ସମୀରା, ମୁଁ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଲେ, ଭଲ ମାର୍କସ୍ ଆଣିଲେ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର କେତେ ଅବଦାନ ରହିଛି ଆଉ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ କରିଛନ୍ତି, ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଟା ବି ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ଷ୍ଟଡିଜରେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ। ସେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ଯେ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ତମେ ଯଦି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବ ତାହେଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ? ମୋ ନାମ ସୌରଭ ଜେନା, ମୁଁ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ଏ ସଫଳତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ। ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଡାଉଟ୍ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଥିଲା ସେଟା ଧରା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ କମର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବେ। ଆଉ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟରର ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଭଞ୍ଜନଗର। ଆମର ସ୍କୁଲ 2014 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10th କ୍ଲାସ୍ CBSE ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ, ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ଯାଇକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ଚାପ୍ଟର ସରିବା ପରେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପୁଣି କ୍ଲିୟର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ এই କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ପ୍ରତି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆମର ଡିଜିଟାଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି और मैथमेटिक्स ସବୁ ଲ୍ୟାବ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ରଖାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯାଆନ୍ତି। ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ କୌଣସି ଚାପ୍ଟରକୁ ଡାଉଟ୍ ନ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରିକି ଦେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ 2014 ଠାରୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏବେ ରହିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେ ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିନିୟର ଟିଚର ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଭିୟର ସ୍କୁଲର କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର +2 ସାଇନ୍ସ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ +2 ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ 40ଟା ଲାଗେ ସିଟ୍ରେ ଓପନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ନର୍ସରୀରୁ +2 ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓପନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଡମିସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନର୍ସରୀ ଠାରୁ +2 ଯାଏଁ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ।